हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज एक ভিডিও নিয়ে এখানে আলি। তো ভিডিওটাকে দেখ লাস্ট তক বনে থাক। ভিডিওটা কেমন লাগছে ওই ভিডিওটা আমাকে বাতাবি। আর আমার 3টা ভিডিও এটা নিয়ে এখানে হয়ে যাবে। তো দুটো ভিডিও আমি ছাড় দিচ্ছি, এই ভিডিওটা আবার আমি ছাড়বো। তো এই ভিডিওটাও বাতাবি কেমন লাগলো কেমন নাই। তো চল আমি স্টার্ট করছি ডাইরেক্ট। हेलो दोस्त केमन लगलो भिडियोटा जरूर बताबी। हमार भैनिलार केक हो गल इतनाटा रेडी। हमें एक भैनिलार केक गलान के रेडी करे कमप्लीट कर दिली। बाकी है हमार चॉकलेटर केक गलान। तो चॉकलेटर केक गलान के बनाबो एखन। तो भैनिला केक गलान डिजाइनटा আমাকে कमेंट করে बताबी আমি কেমন বানাতে পারলি কেমন বানালি। তো তোরা কেমন বানায় ওটা আমাকে কমেন্ট করবি। অমনে হিসাব से আমি বানাবো। আমার এমনি ডিজাইন বনে আমার ইয়াথা এমনি বানাই নরমাল কেক আছে। बाकी हमें बनाते लगले एबार चॉकलेटर केक बनाबो। एबार हमार इतनाटा स्पंज आछे चॉकलेटर भैनिलार फाइनल हो गेछिल। तो तारा भिडियोटा लास्ट तक बने थाक। हमार इतनाटा केक कमप्लीट करबार बादे सब केक देखाচ্ছি। तो एनजय कर।